Fatah, bagus. Assalamualaikum. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Kamis As-Sabi' min syahri Oktober 2021, mazilna fi darsina fi kulliyati lughatil arabiyyah fil mabhath al-muhadatsah bi lughatil arabiyyah. Wa fi hadha al-yawm nadkhulu ila ad-darsi ats-tsalathun. Fa mazilna fi hiwar sallu fi buyutikum aw sallu fi rihal. Wa qabla hada liman arada an yusami' al-matan falyatafaddal, barakallahu fikum. Sallu fi rihal عندما ندرس في مسجد الإمام بالأولاد بين المغرب والعشاء. When we study in the masjid of Imam Bilal is between Maghrib and Isha. Maka kemudian qabla azan dan Isya, hingga before the call to prayer. Al-Mu'adhdhin yu'adhdhin hafidhakumullah. The Mu'adhdhin give us the call. May Allah protect you. La taqul hayya 'alas salat, qul sallu fi buyutikum, sallu fi rihal. Don't say let us pray, but say pray in your homes. Limada ya Ustaz? Wa ya Ustaz, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu mu'adhdhina idza ta'at lailatul qadrin wa qala yaqulu sallu bil rihal, sallu bil rihal. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam said, our Prophet sallallahu alaihi wasallam said, our Prophet sallallahu alaihi wasallam ordered the masjid on every night to pray in their place. Masya Allah, man sahabi, man akhraja, Masya Allah. Who is the sahabi and who is in bed? Who this hadith is in bed? Muttafaqun alaih an Ibn Umar, muttafaqun alaih from Ibn Umar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu fi buyutikum. And the Messenger of Allah said, so pray in your house. Muttafaqun alaih an Ibn Abbas, muttafaqun alaih from Ibn Abbas. Jazakallahu khairan wa barakallahu fika ya Ustaz. May Allah reward you with goodness, and may Allah bless you on the teacher. Bismillah. Indama al-wudu di masjid Imam al-Mu'til al-Wadi'i baina Maghrib wa Isya. When we study in the masjid of Imam al-Wadi'i between Maghrib wa Isya, Maghrib wa Zira qabla al-Isya, before the call to prayer. Al-Mu'adhdhin yu'adhdhinu hafidhakumullah. The Mu'adhdhin is the call to prayer. May Allah protect you. La taqul hayya 'alas salah wa qul sallu fi rihal. Don't say let's pray, say so
pray to your heart, to your heart. Lima ya Ustaz, why Ustaz? Di anna Rasulullah SAW kana ya'muru al-mu'adzina idza kana salatun zatu badin wa matar yaqul sallu ala kulli fil hal. The Prophet Rasulullah ordered the muadzin on the night, on the cold and rainy night to say, to pray to your house, to your place. Man sahat, Masya Allah, man sahabi wa man akhraja, Masya Allah, who is the hadith by, who is the sahabi, akhraja Umar, muttafaq alaih. Another by Umar from Umar. Wa qala Rasulullah SAW, sallu fi buyutikum. And the Messenger of Allah said to prayer to your heart. Muttafaqun alaih an Ibn Abbas. Muttafaqun alaih from Ibn Abbas. Yes, sir. Jazakallah khair wa barakallahu fikum. Ya Ustazi, may Allah bless you or my teacher. عندما نجلس في مسجد محمد بن عباده بين المغرب والعشاء when we study in the masjid of Muhammad bin Abdullah is between Maghrib and Isha atau wazirun pada adhan Isya with the rain without the call to prayer. Al-Adhin Hajin Filahullah yang hadir di festival may Allah menikuyo latapun hayang as-salah sallu fi buyutikum sallu fi bihar. Don't say, let us pray. Say, pray in your homes. Imam al-Ustaz, wal al-Ustaz, Imam sallallahu alaihi wasallam kana bermuadzina bila ta'atun wala ta'atun tawakkalin yaqulun Allah sallu fi bihar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu fi buyutikum. Prophet sallallahu alaihi wasallam ada muadzin pangkul dan rainy night to say pray in their place. Masya Allah, sahabi yang berkata, who is the guy, who is the sahabi, Muttafaqun alaih Ibn Umar, Muttafaqun alaih from Umar. Qala sallallahu alaihi wasallam sallu fi baitikum. Dan Messenger sallallahu alaihi wasallam of Allah saying, pray in your homes. Muttafaqun alaih Ibn Abbas, Muttafaqun alaih from Ibn Abbas. Jazakallahu khairan wa barakallahu fika ustadi. Thank you, may Allah bless you, all my teacher. Indama nadrusu fi masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i baina al-Maghrib wal Isya. Ketika belajar di masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i berada di antara Maghrib dan Isya, maka al-wazir pada adzan Isya. Hujan turun deras di saat menjelang adzan Isya. Al-muadzin yu'adzin ya hafizahullah. Muadzin menyuruh semoga Allah melindungimu. La taqul sallu, la taqul hayya 'alas salam. Qul sallu fi buyutikum, sallu fi rihal. Jangan katakan mari salat di masjid, katakan salatlah di rumah kalian. Limadha ya Ustaz? Kenapa wahai Ustaz? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana ya'muru al-mu'adzin idza kanat lailatul dzati badin wa maqar yaqul sallu fi rihal. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu fi
buyutikum. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyuruh muadzin di malam yang dingin dan hujan untuk mengatakan agar salat di rumah mereka. Masya Allah, masa hadis orang akhraja, Masya Allah, siapa sahabatnya dan siapa yang mengeluarkannya. Muttafaqun alaih an Ibnu Umar, muttafaqun alaih dari Ibnu Umar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu fi buyutikum. Muttafaqun alaih an Ibnu Abbas. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, salatlah di rumah kalian. Muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Ya Ustadi, semoga Allah membalasmu dan memberkatimu wahai gurumu. Bismillah. Jazakallahu khair wa jazakumullahu khaira telah mentasmi' al-matan. Maka sekarang kita lanjutkan kajian hiwar, dilanjutkan kepada ikhwah yang belum mentasmi' dan juga belum melaksanakan percakapan. Namun kita ulangi lagi, mari ikuti. Indama nadrusu fi masjidi Imam Muqbil al-Wadi'i bainal maghribi wal isya. Matarun ghazirun qabla adhanil isya. Al-mu'adzinu yu'adzinu hafizakumullah. La taqul hayya 'ala shalah, qul sallu fi buyutikum, sallu fi rihal. Limada ya Ustaz? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana ya'murul mu'adzina idza kanat lailatun dzatu badin wa matarin yaqulu alla sallu fi rihal. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sallu fi buyutikum. Masya Allah, man sahabiyyu wa man akhrajah. Muttafaqun alaih an Ibnu Umar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sallu fi buyutikum, muttafaqun alaih an Ibnu Abbas. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik ya Ustadi. Dari pengamalan hadis ini, hadis yang agung muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas serta dari Ibnu Umar, maka alhamdulillah telah banyak diamalkan di masjid kita Imam Muqbil al-Wadi'i. Maka jika kita mendapati dalam keadaan hujan seperti waktu fajar hujan, meskipun sebelumnya, dan hujan itu mengakibatkan becek dan bisa orang dalam keadaan kegelapan tergelincir dan kadang-kadang membuat air tergenang, becek dan susah. Meskipun sudah berhenti hujan, misalnya hujan di adzan awal deras sekitar setengah jam, kemudian adzan yang kedua kebanyakan setelah 50 menit, maka sudah direndangkan di masjid-masjid lain adzan, maka di sini dalam keadaan masih hujan tapi rintik-rintik, namun jalan becek dan sebagainya dan hujan, maka ini pun bisa dikatakan sallu fi rihal. Kenapa? Karena disebutkan di dalam hadis bahwa Nabi dulu memerintahkan muadzin idza kanat lailatun dzatu bardin, di saat saking dinginnya malam itu, wa matarin, dan juga ada hujan. Tidak mesti hujannya itu pas di saat dikumandangkan adzan hujan, namun 10 menit atau bahkan 15 menit, 20 menit hujan deras, menjadi jalanan becek
apalagi pada saat itu menjelang fajar dalam keadaan gelap gulita, maka di sini tidak apa-apa muadzin untuk menyerukan shollu fir rihal, memudahkan bagi kaum muslimin. Maka ini adalah dari rukhsah, yang mana salat berjamaah adalah wajib seperti Allah berfirman, wa shollu kama ra'aitumuni usolli. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan pendalilan wajibnya shollu warka'u ma'ar raki'in, dan salatlah kalian bersama manusia di masjid dalam keadaan ruku. Maka ini dalil dari kewajiban di dalam Al-Quran, dan di sunnah banyak. Seperti di hadis Abi Hurairah, Nabi telah mengatakan, laqad hamamtu an uhriqa buyut haula al-mukhalafin an salatil jamaah. Aku telah berhimmat untuk menggantikan imam bagiku dan keluar mengumpulkan kayu bakar dan membakar orang-orang yang menyelisihi salat berjamaah. Bukan masalah menyelisihi salat berjamaah. Mereka salat tapi di rumah mereka. Maka salat berjamaah wajib. Maka di saat turun hujan, Allah menginginkan kemudahan bagi kaum muslimin. Bukannya datang ke masjid dalam keadaan kehujanan, nanti masuk angin, ataupun datang ke masjid dalam keadaan berlari-lari karena hujan, kemudian terpleset jatuh. Tidak. Maka Allah menginginkan kemudahan. Yuridu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan agama itu dalam keadaan mudah, tidak dalam keadaan kesulitan. Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Maka kita hidupkan sunnah ini di saat ada hujan, dan insya Allah berikan rukhsah kepada orang-orang yang tinggal di sekitar masjid untuk sholat di rumah mereka. Maka mari kita masuk kepada hiwar. Silahkan, siapa sekarang? عندما ندرس في مسجد مقبل الوادي بين المغرب والعشاء. Ketika belajar di masjid Imam Muqbil Al-Wadi berada di antara maghrib dan isya, maka muazzin kepada adzan isya. Turun hujan deras menjelang adzan isya. Al-muadzinu yu'adzinu hafizakumullah. Muadzin menyeru semoga Allah melindungimu. La takun hayya 'ala shalah qabla sallu fi buyutikum sallu fi rihal. Jangan katakan mari sholat di masjid, katakan sholatlah di rumah kalian. Gimana ya Ustaz? Mengapa wahai Ustaz? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru mu'adzina idza kanat lailatun zatin wa matarin yaqulu anna kanu fi rihal wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu fi buyutikum. Hari kita Rasulullah SAW memerintahkan muadzin di malam yang dingin dan hujan untuk mengatakan agar sholat di tempat mereka. Masya Allah, man sahadiyu wa man akhrajat. Masya Allah, siapa sahabatnya dan siapa yang mengeluarkannya? Muttafaqun alaihi Ibnu Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu fi buyutikum. Muttafaqun alaihi an Ibnu Abbas. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatlah di rumah kalian. Muttafaqun alaihi dari Ibnu Abbas. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik ya Ustaz. Semoga Allah membalasmu dan memberkatimu wahai guruku. عندما ندرس في مسجد إمام مقبل الوادي بين المغرب والعشاء. Ketika kita belajar di masjid Imam Muqbil Al-Wadi berada di antara maghrib dan isya, maka pada adzan isya turun hujan deras sebelum adzan isya. Al-muadzin yu'adzin hafizakumullah. Muadzin mengadzan semoga Allah menjaganya. La taqul hayya 'alas shalah qul salah as-salah sallu fi buyutikum wa sallu fi rihalikum.
Janganlah katakan balik kau sholat di masjid, katakan sholat di rumah kalian. Dimana ya Ustaz? Mengapa ya Ustaz? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru al-mu'adhdhin idza kana laylan da'iban wa maqarin yaqul ala sallu fi rihalikum wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu fi buyutikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan muadzin di malam yang dingin dan hujan untuk mengatakan sholat di rumah kalian. Masya Allah, kawan sahabiyu, man akhraja, Masya Allah, siapa sahabatnya dan siapa yang melihatnya? Muttafaqun alaih an Ibni Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu fi buyutikum, muttafaqun alaih an Ibnu Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatlah di rumah kalian, muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas. Jazakallahu khairan wa barakallahu fika ya ustazi. Semoga Allah membalasmu dan memberkahimu wahai guruku. عندما ندرس في المسجد المقبل الواقع بين المغرب والعشاء تتكلم في المسجد المقبل الواقع بقدر أمكان مغرب والعشاء وقرن وزير قبل أذان العشاء turun hujan deras menjelang adzan isya. An-Nabi wa'adzin wa mahlukum Allah wa'adzin menyuruh semoga Allah melindungimu wa taqul hayya 'alas salah sallu fi buyutikum sallu fi rak'ah. Jangan katakan dari salat di masjid, katakan salat di rumah kalian. Dimana ya Ustaz? Kenapa ya Ustaz? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru mu'adhdhina idza kanat lailatul qadri wa maqam yaqul ala sallu fi rak'at wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu fi buyutikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan muadzin di malam yang dingin dan hujan untuk mengatakan ada salat tempat mereka. Masya Allah, Nasrani wa Nasrani, Masya Allah. Siapa sahabatnya dan siapa yang melihatnya? Muttafaqun alaih an Ibni Umar, muttafaqun alaih dari Ibni Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu fi buyutikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, salatlah di rumah kalian. Muttafaqun alaih an Ibni Abbas, muttafaqun alaih dari Ibni Abbas. Ya Allah, Allah Ustaz. Semoga Allah membalas dan memberkatimu Ustaz. Indama muslimat yang bernama Jawa Ibn Al-Maghrib Malaysia. Ketika kita berada di masjid Imam Al-Maghrib berada di antara negeri Indonesia, maka dari itu kalau ada Malaysia, kemudian dapat menjelang ada Isya. Al-Mu'adzin Al-Maghrib Allah, Mu'adzin menyeru semoga telah melindungimu. La takun hayya 'ala salat wa sallu fi buyutikum sallu fi rihal. Jangan katakan lagi sholat di masjid, katakan sholat di rumah kalian. Di mana ya Ustaz? Kenapa ya Ustaz? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru mu'adzina idza kanat lailatun dzatu badrin yaqulu ala salati rihal. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu fi buyutikum. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan muadzin di malam yang dingin dan hujan untuk mengadakan apa sholat mereka. Masya Allah, man sahabatnya wa man akhraja. Masya Allah, siapa sahabatnya dan siapa yang mengeluarkannya. Muttafaqun alaihi an Umar, muttafaqun alaihi an Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu fi buyutikum. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, salatlah di rumah kalian. Muttafaqun alaihi an Umar, muttafaqun alaihi dari Umar. Jazakallahu khairan wa barakallahu fika Ustaz. Semoga Allah membalasmu dan memberkahimu wahai guruku. Ketika ia mengukur memukul al-wali berada antara maghrib dan isya, maka yang berjalan kepada awal masuk isya, dengan menjelang menjelang awal isya, dan ada muadzin ma'ruf Allah.
yang akan membawa kepada Allah dengan menyimu. Ya Allah, Allah Allah, selalu mengutukkan sampai Allah itu. Jangan katakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, katakan salat wa'alaikum. Gimana ya Ustaz? Mengapa wahai Ustaz? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru al-mu'adhdhin idza qamat laylatul zatu wardan wa maqam yaqulu ala qawmi al-hayy wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu fi buyutikum. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mu'adhdhin di malam yang dingin dan hujan dinyatakan akan sholat di tempat mereka. Masya Allah, man sahabi wa man akhraja. Masya Allah, siapa sahabatnya dan siapa yang meriwayatkannya? Yaqulu Abu Muhammad, yaqulu Abu Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu fi buyutikum. Yaqulu Abu Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, salatlah di rumah kalian. Muttafaqun alaih, Abu Muhammad. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik ya Ustaz. Semoga Allah membalasmu dan memberkatimu wahai guruku. Indama nadrusu fi masjid Imam Mubil Al-Wadi'i bainal maghrib wal isya. Ketika belajar di masjid Imam Mubil Al-Wadi'i berada di antara maghrib dan isya. Matarun ghafirun qabla adhanil isya. Turun hujan deras menjelang adzan isya. Al-mu'adzin yu'adzinu habibalillah. Mu'adzin menyeru semoga Allah melindungimu. La taqul hayya 'ala salam, bal sallu fi buyutikum, sallu fi rihal. Jangan katakan mari salat di masjid, katakan salatlah di rumah kalian. Gimana ya Ustaz? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu mu'adzin idza kanat lailatu dhatu badrin wa maqam yaqul ala sallu fi rihal wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu fi buyutikum. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mu'adzin di malam yang dingin dan hujan untuk mengatakan agar salat di tempat mereka. Nama Allah, nama Allah, siapa kata insya Allah, siapa yang membuatnya. Muttafaqun alaihi an Ibnu Umar. Muttafaqun alaihi dari Ibnu Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu fi buyutikum. Muttafaqun alaihi an Ibnu Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, salatlah di rumah kalian. Muttafaqun alaihi dari Ibnu Abbas. Jaga Allah semoga Allah memberkati dan memberkati yang